آرایش زیاد دوست دارین؟ بله زن همین زن چی از گل است، فقط باید خدا نگاه کنه، نه بسیار آرایش بده. نه عمر گل کم است، متوجه باشین. شیطان ای بچه ها ای بچه ها ترا گفتستان چی بهم از کنه داری؟ ما دروغ نیست. No. You can't have that. I walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it chop and eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me doing sloppy, shooting up the big body. I walk around like that nigga. Тоджика мара нация, паспорт депортация, пещема пари пац, бандито мабе рация, шарам радиация, айо анимация, айдушка то лация, месо замена. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. Алло, Матеуш, ҳавли да ош партутагим, буда резка биё. О, Матеуш, ина хитам как крас омад. Хитамша брам да сакона сос. Товар, хезун, бе, сад и точно ҳашарай. Грехтон аркураҷа. Та ош пихтана як кора кабуд кинем брат. Ма дона киндара майда кар тамом. Ой, қайки дигар дар ҷамъа аст. О, Матеуш, тамом ҷадай. Ош тайёр чӣ? На, то ош тайёр шудана. Пуло, чо тами ош дери бад тайёр шудеста? کیفی مرم کیفیم برادر مرم رنگی تغاری علفیم کمتر آوم تی حقم خوخ شیدای دیگه نمیزنم که اولم بد شیدای دارم کیفی مرم کیفیم برادر مرم رنگی تغاری علفیم Беги, родной, беги.
В Grand Theft Auto 5 компания Rockstar Games решила переосмыслить концепцию открытого мира. Впервые за всю историю серии в игре будет не один, а сразу 3 героя. Майкл. Некогда удачливый грабитель, чья семейная жизнь катится под откос. Франклин. Уличный бандит, убежденный, что кругом сплошные кретины. И третий, Тревор. Тут лучше без подробностей. Когда герои не на задании, вы можете свободно переключаться между ними и подглядывать. ой, неджа барфой калон буро гуфтагия ки дударҷон да чики гӯд сухтагия фаҳмиди зур омада помпаи питак ҳуй хӯрда фаҳмиди лавои питак кам треши нагирифтагия помпара айморг свободна меёви خواندن با طرز اخبار. سلام علیکم. کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در تشکیلات موجودات غیر قانونی با طرز کلابی. بینو با ائتلاف دفتر مطبوعات وکیده تاجیکستان با طرز خوزندی. گمان شده به مقصدی به مهاجرین مهنتی فرستادن و با طرز فامیلی. شهروندان جمهوری در خارج کشور در بنای ارمغان واقع در کوچه گیره کرده. گفتنم به شاید سپاس غیر قانونی به داشتن اجازه غرمی من کم که وزارت مهنت گفتم که با شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شهروندان زنی 32 ساله را محکم کردن جمع کرده بود دیگه شما در مورد 24 ساله سکان شهر حصار با مقدار 1000 دلار خندیده 1000 دلار پول گرفته با نام برده این همه مهاجران مهنتی به اروپا فرستاد یا بر دیگه اخبار دم که چمپیون هم خزیدم که یکم راونده خسرو جان کردم دیم راونده بعد چی سله بالا شدن گرفت بیننده رسیدن گرفت بعد چی نفس کشیدن نتونستم بعد عیباد نمو بای دادم تو مسابقه دیگریه انشالله ماس کردن نگیرم کلام نشم میبرم دو در مکنه چپا میشم. Спасибо за просмотр и дальше об Таджикиноге. Подписаться на Занжирока, Биджака на Нарчилика Бардори. А я Тонаро Шероинар. زندگی آسان در چشم کودک دقیقانانه که پوتد ما هیچ وقت نمیرم اوتا ما رنگ بلشتن دپوتا دارم آرزو باوری با زور میگیرم با زور سومای زور اگر که نتا اکونا متتا زنگ زده دتا میا برا ترا حیات ترا دل من خدم پرا